سلام بچه چطوری؟ خوبین؟ رامتینم با یه قسمت دیگر ویچر اومدیم با تقریبا یه آخرای داستانی. میدونیم سری کجاست، یارایی که میتونستیم جمع بکنیم و جمع کردیم و من رفتم سرچ کردم. یه سری یه دونه کوئست هست که فقط بعد انجامش بدیم قبل از اینکه بخوایم بریم سراغ کوئست آیل آف میست که تو اون جزیره سیری رو پیدا بکنیم. الان که دارم رکورد میکنم جمعه است 4 و 5 تیر، یه همچین هلوش چندم امروز 3 تیر و حالا نمیم کی بیاد توی یوتیوب بشینه دیگه، شما کی ببینید 3 تیر تا 4 تا دیگه که خیلی کنجکاوم بعدن اگر کسی دید برام بنویسید چه تاریخی داره میبینه واقعا. چون خب قشنگی این ویدیوها به اینه که چونه مثلا 20 سال دیگه باشه 10 سال دیگه باشه و این شالب خالص. ارزم به خدمت حالا ببینیم کوئست رو انجام بدیم. کوئست دامتی بلیدیه که بعد بمیشه وزمیر اگه اشتباه نکنم. بعد دیگه کم چک میکنم هم گیر بخرم و برم چک کنم کدوم گیر خوبیه، اگه اونام کوئست خوبی به همون بده که اونا رو انجام میدم، اگه نه که میریم برای لاف نیست. خودم دارم پات که امروز تمامش کنم بازی رو، امروز برای توی چند روزه در واقع تمامش کنم، چون خب الان خیلی وقته که دارم چه بازی میکنم، خودم کم خسته شدم دیگه. یعنی دلم بازی جدید میخواد، مثلا که خب کواری اومد که بریم جا تصادف کنمش. The curse that held him up proved hard to lift, but Yennefer and the Witchers managed to do it. The ugliest man alive revealed himself to be not man, but elf, and an elven sage at that. Avalach, for this was his name, was the elven mage who had helped Ciri flee the hunt, then hidden her away on the Isle of Mists. این تیم بالاخره صداش درست شد. دیشب همه دقیقه من برم تو بازی درست شده بود. بریم اون کوئست رو انتخاب بکنیم که بدونیم کجا داریم بریم. این کوئسته که قاعدتا باید بریم برنگار. اینجا هم یک کوئست داریم میخوام به گوینت مربوط باشه. ما بریم برنگار رو ببینیم که چی پیش میاد. خلاص هیچ نظری ندارم که جایی که دارم میرم درست. برای بازی کواری اومدید چند روز پیش، اگر گیم بازی میکنید طبیعتا میدونید در جریان که بازی ریلیز شده. من واکترو شدم نگاه میکنم تو کانال نبرد، کانالی که خب من خیلی واکترو باش نگاه میکنم، اصلا با این سر ویدیوها اونجا آشنا شدم. در خیلی دوستشم بازی کنم، من خیلی بازی ترسم میترسم، هیچ وقت دلم نخواسته و دلم نمیخواد که بازی ترسم بازی کنم تو زندگی، ولی اونقدر برام The curse that held him up proved hard to lift, but Yennefer and the Witchers managed to do it. The ugliest man alive revealed himself to be not man, but elf, and an elven sage at that. Avalach, for this was his name, was the elven mage who had helped Ciri flee the hunt, then hidden her away on the Isle of Mists. برای خلاص اونقدر برای این بازی جالب و بانمک بود که توی بودم که دارم میخواد تجربهش میکنم. بعد من چک کنم که صدا و تصویر همیشه داره رکورد میشه. آره اوکی. دیگه اومدم برم بازی دانلود بکنم. حقیقتش این بود دیدم خیلی مبلغ بازی زیاد و دلم نمیمد اونقدر بخوام الان برای بازی هزینه بکنم. مثلا همین دیگه واکترو شدم تمام کردم، یه اسپویلم شد داستان. ولی خب چیزی که اتفاق افتاد به واسطه اون واکترو دیدنه و کلا کواری دیدنه، این بخش قضیه بود که خیلی دلم یه بازی جدید خواست، تجربه و ادونچر جدید. نه اینکه ویچر بگم بد بوده، ویچر که فوق العاده بوده واقعا تا، ولی خب دلم خواست که یه بازی جدید برم بازی بکنم و تمامش کنم. خلاصه چند روزه تا ویچر تمام میکنم. البته که تا بعدش خیلی برمیگردم سراغش و یه سایت کوئست و اینا میرم میزنم توش. حالا شاید رکورد کنم شاید رکورد نکنم، چون خیلی مثلا میدونم که ویچر کانترکت خفنه با حالی تو بازی هست من ولی دلم باید ادونچر جدید میخواد. خلاص بریم سراغ وزمیر. یه نفر رو داریم اینجا، لمبرت اسکل هم که دیدیم هنوز کسی نیومده مثل کم. Yes? What is it, Wolf? I'm
met with Emir. Any crowned heads you haven't met? A few, hoping it stays that way. Remember the first war with Nilfgaard? Battle of Sodden? The North, all of it, fought together. Temeria, Redania, Kedwin, Edirn, and the mages were heroes. On the field first, then in ballads. Not much left of that world. Found some of Berengar's notes. From what I made out, he was trying to forge a sword. Torharn. You were helping him. Advising, at best. Boy never managed to forge the blade, but would never let me at the anvil. Just pestered me with questions. Wanted to do it all by himself, as always. But then the whole plan went to the devil, literally. What do you mean? Berengar set out to hunt a chort. The fiend had made its lair in the valley past the keep. Don't know why, but he took all his equipment with him. Maybe thought I'd tinker with his sword while he was gone. You know what he was like. At any rate, the chort turned out to be strong. Too strong. Berengar had to turn tail, and since it's hard to run with 4 stones of kit under your arm, he dropped it all. Came back red with blood. And shame. Hardly said a word, and left soon after, never to return. I know the rest of the story. How do I get to this Chort's lair? I knew you'd want to finish this. Easiest way is to take the river downstream, as far as you can go. But be careful. Berengar had his flaws, but he was a damn good fighter. If that Chort's still there, you could be in for a wild ride. خب بریم سراغ چرت. دارم مثلا آمدیم اینجا میدیدم آدم های دیگر رو، حالا شاید مثلا بریم این کنکوست انجام بدیم ببینیمشون، یا شاید هم همون موقع بتلی که قرار اتفاق بیفته ببینیمشون دیگه، نمیدونم واقعا. خب کجا باید بریم؟ How do we get there؟ اینجا اون سری با اسکل یه مسیری رو رفتیم، بیاییم بریم امتحانش بکنیم ببینیم هنوزم میشه همونجا رفت. خیلی هنوز کامیونیتی که حداقل دارم سعی میکنم شکلش بدم، خب کامیونیتی اینتراکتیو نیست، یعنی کسی نمیبینه اصلا ویدیوها رو. من خیلی دوست دارم کیا میبینن و چند تا ویو که میخوره کیا هستن، ولی دوست داشتم که کامیونیتی بزرگتر میداشتیم که گپ میزدیم، مثلا بازی های بعدی رو با هم انتخاب میکردیم که چی بریم چی نه. خلاصه که one day soon enough میرسیم احتمالا به اون بخش داستان، انشاءالله که خیلی دور نشد، انشاءالله اعتقادات هنوز از بین نرفته بچه. فکر میکنم که باید بریم اینجا، از اینجا بریم نباه دارم، بذار میرم سمت این پستراواله، از اونجا برم میگم دمه کرم خورم. برم مارک بکنیم. بیارو چه بابا. آره من کوست رو همه چک کردم، فقط همین کوست بود که زده بود که اگر که شما استارت بکنید آیل آف میست و فیل میشه. مثل ریس و اینا هست که حالا اونا رو بعدا طبیعتا میرم سراغشون. یه دونه کوست دیگه هم بود برام خیلی جالب بود،
عرضم به خدمت شما در مورد مستر آرمورر بود که خب چون دنبال گیر هم میگردن به شکلی هم که خیلی کنجکاو هم میکنه طبیعتا شاید مثلا یه نفر رو پیدا بکنم که گیر لژندری طور خیلی خفن بسازه مثلا با اون بازی تمام بکنه آدم. چون نزدیکی مهمونم داشتیم ایشالا که روش سارم River disappears here. I've got to be close. Whoa, an old, strong bow. No wonder Berengar got in trouble. رشوان بریم سراغش So much for the chort. Now to find Berengar's things. که هیچی نداره The diagram. Forging the Torhorn won't be easy, but it's sure as hell worth a try. چه خوشگل این تیکش ببینیم کوهسته چه بلایی سرش اومد کوهسته که تموم شد رافتینگ اینه اسمش اینه آها کامپوننتشو نداریم چی میخوایم از این نمیخوایم بقیه‌شو همشو داریم خب پس از اینجا هم میتونیم بریم و کش بکنیم خب این که کلی کوهسته کوتاهی بود بریم حالا که اینجاییم نگاه کوهسته رو با هم بندازیم برای که سمی تو آی لاف میست بریم اینم ببینیم چه خبره کجا هست اصلا
بیایم اینجا. خب راهمون چجوریه؟ حالا باید این مسیر رو برگردیم بریم اسکری. روچو ترسوندی بیشرف. حقیقتا اینه که وجود دلم خواهد خیلی گره خفنی داشته باشیم برای آخر بازی، ولی رفتیم اونورش. دلم نمیخواد سوردی که این رفیقمون توی قسمت قبلی به هم بود عوض میکنه. یه ذره سورده برای حس عاطفی طور داره مثلا. و احتمالا همه آیتم ها عوض میکنم به جز اون سوردی که موقعه هم، مگر اینکه دیگه مثلا یه چیز اتفاق خاصی بخواد بیفته، یه سورد خاصی لازم بشه مثلا بتونی باش وایلد هانتو بکشی. بریم. خیلی راه طولانی نداره خداش. خب just in case بازی رو یه سیو بکنی. و بریم اسکیل. The curse that held Uma proved hard to lift, but Yennefer and the Witchers managed to do it. The ugliest man alive revealed himself to be not man, but elf, and an elven sage at that. Avalach, for this was his name, was the elven mage who had helped Ciri flee the hunt, then hidden her away on the Isle of Mists. Show me what you got. وای Must be that legendary forge. Need to look around for tools. Blacksmithing tools, but ornamented. Gotta be the ones Joanna mentioned. همین. یه رزبری جوس بزنیم. یه سوردم لوت کرد. چی بود به نظر؟ اینجا اومده بودیم ولی تو نرفته بود. چه جالب. یه دقیقه بریم ببینیم چه کنیم چی لوت کردیم. چه بفروشیمش.
بریم. احتمالاً حالا باید بیاییم اینجا و اینجا. The curse that held Uma proved hard to lift, but Yennefer and the Witchers managed to do it. The ugliest man alive revealed himself to be not man, but elf, and an elven sage at that. Avalach, for this was his name, was the elven mage who had helped Ciri flee the hunt, then hidden her away on the Isle of Mists. بیا باش هیچ. Giddy up. Midges. Oh, it's drizzling. Ooh. How may I assist you? Went to Undvik a while ago. Found these. Well, goose kick me. These look like the real thing. Because they are. Look at the markings. Authentic. How did you get them? Long story. Might tell it someday, but right now I need that armor. Harman ep Grönekan, Lieutenant General of the 2nd Mounted Army. Welcome to our humble establishment. A true honor to host one of such renown. I've heard the General's a connoisseur and collector of armor. This is true, and they call you a master of the craft. All too kind, sir. Truly. I need a suit of armor, heavy, able to withstand piercing projectiles. Piercing projectiles? Oh, bolts, you mean? That ain't easy. Needs a special alloy, tempering. The new tools. We can do it. Stoke the fire, I'll ready the rest. Bold, your worker. You allow her much. You know how it is, General. Good help's hard to come by. We should go outside. There's business to discuss. It's always the same. I've had enough. Can't turn away a Nilfgaardian general, I get it. But I hope it doesn't mean you've forgotten about my armor. We haven't. Well, I haven't, and won't. Because I'll be the one to make it, understand? And the Nilfgaardian's armor, and every other suit he agrees to make. So what's Fergus do? Horseshoes, nails, not much else he can do, seeing as he cocks up simple bungs. But in the end, they call him Master. No one'd ever think I could be a skilled armourer, a human and a woman to boot. A dwarven blacksmith, that's another story. If that's the case, stand your ground. Don't let him treat you like this. I won't. Not anymore. He can craft the Nilfgaardian's armour himself. I'll make another suit, and we'll see which one's better. I need but one thing I can't get on my own. Would you help me? Depends what it is. To finish the armour, I'll need to harden it, quench it in a bath. Oil's what we usually use, but I want to use acid. Kikimoors and archgriffins spit acid. Archgriffins? Draconic griffins, you mean? Baron's men came by a few days back, said they'd seen one north of Crow's Perch. It had killed some folk out there. بنده خودش بدن داری داره اون پشت.
bound to be a notice posted for the Griffin anyway. Could kill two beasts with one stone. Fine, I'll see what I can do. Bring me the acid and I'll prove I'm better than Fergus. And I'll craft armor for you, lots of it. The kind no other armorer can. گریفینه که داریش. خواهی کجا بریم؟ خب راه هم کنم باید سخت نیست میریم اینجا از اینجا میریم. یه چالشی که فقط دارم دقیقه اینه که خب ولن جزا دوره خیلی پایین بود که ما اومدیم سراغش دیگه. همش نگرم نکنه که آرموری که میخواد بسازه برام 2 لول باشه. هم طرف دارم نگاه میکنم که ما رفتیم اسکیلیگه یه بخشی از آیتمو در آوردیم. خب اسکیلیگه به اندازه کافی های لول هست. یعنی اگه منطقی بخوام نگاه بکنیم بعد اون آرموری که خیلی خفن بود دارم میخواسته حالا پیدا بود. ولی سوال اینه که آیا این آدم خوششانسی هستیم؟ خب بیا باش. اینجا دیگه برای تو جای خوبی نیست. A hand, that's it. Large griffins had a veritable feast. Stopped feeding here. Moved towards open ground to fly away. Large griffin feather. Must have lost it when taking off. Hopefully its nest is nearby. Come on! Wow. Wow. کله. خب کجایی؟ جابو یه خورسه دیگه هم باید داشته باشیم طبیعت ما پیداش میکنیم مهم. بریم سمت Come on now.
کله گریفیناست. یادش بخیر اون موقع که داشتیم ولن و کوستاشو میزدی و دنباله زن و بچه بلادی برای چه مسیر بانمکی اومده داستان. Don't object to your white mug. You're back. So, got the acid? Mm-hmm. Use it carefully. It's about as caustic as things come. I know. It's burned many a man where I come from. Armor's ready. Now for the last touch. We'll soon see who's better, Fergus or me. میبریم کرماره. Geralt, it's done. رکروتت بکنیم. به. Looks very professional. آرمورش رو Welcome, General. Armor's all ready. Came out splendid, if I do say so myself. Rather coarse. I trust the appearance does not reflect the quality. General, I've also made a suit, if you please. What is the meaning of this? General Joanna's the master artisan, not Fergus. She crafted this armor to prove it. For God's sake, Joanna, what do you think you're doing? Temeria remains a wild land, it seems. Insubordination of this kind is not something we Nilfgaardians allow. If I may, General, I am Fergus's subordinate in appearance alone. It's what we agreed, as few would ever believe a woman to be a better armorer than a dwarf. You are right. I, for one, do not think it possible. But you are confident in your abilities. Let us put them to the test. Not on dummies, in live combat. Oh, quite a crowd. You there, put on this armor. I'm just here to show me yours. Mine is not a request. General, I crafted this armor for a man. It can't fit me properly. Then find another to wear it. Geralt, will you help? I want to know more about the test. I ordered armor that would stop bolts. How do you think I intend to test it? Geralt, you've nothing to worry about. This armor will easily withstand a bolt. Acid hardened. They need a ballista to pierce it. Help me, please. Fine. Hope I won't regret this. Don your armor, both. I will await outside. آرم نیلفگارده. Bloody hell. I just came here to show me yours. Does this look to you like armor that stops bolts? Compensate the man. Now, let us see what this other suit is worth. تیرش خطا نره. Gonna live? Aye, but this armor's rubbish. No. Stand. I wish to see the armor. Not even a dent. I am not easily impressed, but I must admit you have succeeded, my dear. Where to, dwarf? You must hear this. The forge is now Miss Joanna's. She will also assume all Nilfgaardian army requisitions. Is that clear? Aye, as day. Your pay for the armor. I will send a man to collect it. I'll be going too, methinks. Just get my things. Wait. We needn't part ways, Fergus. You've been a good helper.
We could go on that way. But without the lie. We did make quite the pair. Well then, go stoke the fire. We've got a customer. He needs armor fit for a witcher. You weren't certain the armor would protect you. Admit it. Master craftsmanship's something I trust in, something I strive for myself. Wouldn't have asked for legendary tools from Undvik and Archgriffin Acid if you didn't know what you were doing. Thank you for trusting me. Give us a few days and your armor will be ready. Come on, let me help you get out of that. Oh, wait one day. خیلی خفن میشه اگر که این آرمور بشه اون آرموری که دنبالش میگشتیم حقیقت. من اینجا ذره رست میزنم. یه روز دو روز بگذره. بعد بریم آرمورمون رو تحویل بگیریم. Some hair of the hound. Got any vodka? Geralt, good of you to come by. What can I do for you? My armor coming along all right? It's ready. I've reinforced the joints and bathed it in acid, as my clan's tradition demands. Thanks. How much do I owe you? Oh, please. I'd not be here if it weren't for you. It's a gift, in thanks for what you did. Take it, and may it serve you well. Thanks. And you take care. Which hunters are more working? دارم چیه؟ داری 27 میخواد فاک. ولی خب خیلی چست خفن. بذار ببینم که همین ست رو داره برام. بقیه چیزاش هم بخرم ازش. بسازن. Oi, Geralt! How's the armor performing? Here to order another? نه مرسی خداست. So long. Geralt, good of you to come by. What can I do for you? Need some armor made. Witcher's armor. یا شاپو ببین. این که میپوشیم. boots. بذار ریپیر کنیم فعلا. یه مشکلی هست. من آرمورا رو میخوام استفاده کنم. Take care now. ولی چالشی که داریم که لولم پایینه برای آرمور. اینو تحویل بدید فعلا. باید اینجا تمام شد. همینجا هست. چه خوب. برای لولم پایین لول 27 بشیم. Oi, lads.
Fancy an outing to find that sheep? اینجا بود. Catch something. Ah! Freak. Yeah. Talking about the shrieker. This drink Our boys rolling the hand. The local shit pickers stood up. Fancy a gander at our little stockpile. We've gathered ourselves quite the collection. Why let such nice things waste away in peasant huts? چی داره؟ Show me what you got. اینو میخوام بخرم. ندارم. خب چیزی که نمیخوایم بفروشیم بفروش تمامش کن. Heard you had a griffin problem. Aye. Killed some villagers north of Crow's Perch. Folk came complaining to the Baron. He finally wearied of all the lamenting, offered a reward for the beast's head. Good thing, too. I could use some crowns. Well, folks say all kinds of shite about you lot. We've got to give a witcher his due. Here, fair pay for a fair day's work. اسمی بده. اسمش بود بخوام چیکار کنم. خب من اپیزود اینجا تمام میکنم بچه ها. برای که قرار بکنیم دیولومک 25 هم 27 شد طبیعتا که بتونیم استفاده کنیم آرموره رو که گرفت که احتمالا ببرم سر کوست بزنم واسه کارها انجام بدم تا برسیم به اون میزانی که میخوام. بعد شاید برم مثلا این کوست 26 ریسر رو برم ببینم چی به چیه گوین تابتینگ. اینو شاید برم انجامش بدم. اینو حتما میرم لول 30 شاید هم رکوردم بکنم حتی و همین بریم لولمون رو کم بیاریم بالا. بعدش برمیگردیم آیل آف میست. من الان بلافاصله میگیرم سراغ اینا بعد از اینکه این ویدیو رو پاز بدم بهش و بریم چی میشه. این اپیزود رو هم حالا که اینجاییم بلادی برنگوش نمیشه نباشه اینجا که طبیعتا میشه به نظرتون برم با همسرش تمام کنیم. من بودو من دقت نکردم. فعلا بچه ها دمتون گرم.